O meu Deus está vivo. Mon Dieu est vivant. Ele vai operar. Il va opérer. Aleluia. Amen. Ele vai operar. Il va opérer. Tira a incredulidade. Enlevez ton incrédulité. David David, sabia que o Deus dele ia operar. il savait que son Dieu devait opérer. David recuperou 5 pedras. David avait repris 5 pierres. Sabe? Au nom de Jésus-Christ. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim de Éden para lavrar e o guardar. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo:
De toda árvore do jardim comerás livremente. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. E disse o Senhor Deus, não é bem que o homem esteja só. Farei-lhe eu, ajudador idônea para ele. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para ver como este lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment ils appelleraient, et enfin que tout être vivant portait le nom que lui donnerait à l'homme. E Adão pôs os nomes a todos os gados e aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Et l'homme donna des noms à toutes les bétails, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'est dormi. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e o trouxe a Adão. L'Éternel Dieu forma une femme de la côté qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne das minhas carnes, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Et l'homme dit, voici cette fois celle-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pai celestial, Père céleste, viemos esta manhã sommes venus ce matin para uma cerimônia que foi feita pela primeira vez no Jardim de Éden. pour la cérémonie qui a été faite pour la première fois au jardin O d'Éden, casamento. le mariage. Isso mostra o dia que nós todos estaremos na tua presença. Cela montre les jours que nous serons dans ta présence. Du commencement jusqu'à la fin, Em nome de Jesus au Cristo. nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Pode se assentar. Vous pouvez vous asseoir. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. Creio certamente que estamos no momento de alegria. Je crois certainement que nous sommes dans le moment de la joie. Agradecemos a Deus por este Nous momento. remercions à Dieu pour ce moment. É bom momento na vida de uma pessoa. C'est un bon moment dans la vie d'une personne. Cada de nós Chacun de nous é obrigado a passar nesse momento. est obligé de passer à ce moment. É momento muito maravilhoso. Un moment vraiment merveilleux. O casamento. Le mariage. Pela primeira vez Pour la première fois que houve casamento no mundo, qu'il y a eu le mariage au monde, era o Jeová nosso Deus. c'était le Jéhovah notre Dieu. Ele próprio que era o primeiro pastor, Lui-même comme le premier pasteur, juntou o homem e a mulher. il a réuni l'homme et la femme. Como foi? Comment était? Deus criou todas as coisas Dieu a créé toutes choses e Adão o criou sozinho. et Adam, il a créé seul. Adão não tinha ajudador. Adam n'était pas un aide. Deus lhe deu uma grande tarefa. Dieu lui a donné un grand devoir. Depois de criar, Après avoir créé, Deus criou, mas não deu nomes. Dieu a créé, il n'a pas donné le nom. E trouxe todas as coisas Il a porté toutes les choses diante de Adão devant Adam para ver como que Adão vai chamar cada um. pour voir comment Adam pouvait appeler chacun. Era uma grande responsabilidade. C'était une grande responsabilité. Aleluia. Amen. E veja só, Et voyez un peu. a Bíblia diz La Bible dit, que Deus colocou Adão no jardim de Éden Dieu a placé Adam dans le jardin de para Dieu cultivar a terra pour cultiver la terre e para guardar esta et terra. pour garder cette terre. Ela tinha papel, Il avait un devoir, cultivar, cultiver, guardar garder e nomear cada coisa. et communier, garder toutes choses.
chose. nomear cada coisa. Donner le nom à chaque chose. Depois de tanto trabalho, Après beaucoup de travail, à tarde, à donner, Adão se encontrava sozinho. Adam s'est trouvé seul. Não havia ninguém para Il n'y avait ajudar. pas quelqu'un pour l'aider. Deus olhou. Tu as regardé. Não é bom que Adão fica sozinho. Ce n'est pas bon qu'Adam soit seul. Não é bom que o Paulo fica sozinho. Ce n'est pas bon que Frère Paul laisse seul. E farei um ajudador, Je le ferai un aide, companheiro, un compagnie, amiga, ami, alguém que vai estar ao seu lado quelqu'un qui sera attaché à para lui poder lhe ajudar. pour pouvoir l'aider. Aí Là, Deus fez dormir o homem. Dieu a fait dormir l'homme un grand sommeil. O homem adormeceu. L'homme était en sommeil. Deus tirou uma das suas costeiras Dieu a pris un de ses côtes e formou a mulher. et il a formé la femme. Aleluia. Amen. E a mulher, La femme, depois de ser formada, après avoir été formée, foi trazida até na presença de Adão. la femme a été apportée jusqu'à la présence d'Adam. Adão olhou Adam a regardé. e viu realmente aqui está. Il a vu réellement celle ici. Osso dos meus ossos Os de mes os e carne na minha carne. et chair de ma chair. Ninguém apresentou Adão. Personne n'a présenté Adam. Adão, Adam, aqui está a mulher. celle-ci c'est ta femme. Mas foi ele próprio C'était lui-même. que viu Il a vu, e reconheceu. il a reconnu. Esta aqui Celle-ci, é osso dos meus ossos c'est os de mes os e carne na minha carne. et chair de ma chair. Aleluia. Amen. Deixa-me dizer, irmão. Laisse-moi vous dire encore. Ninguém vai fazer escolha para ti. Personne va choisir pour toi. Você próprio Toi seul, tens que ter a revelação da tua mulher. tu dois avoir la révélation de ta femme. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu bénisse richement. É aí que Branham diz. C'est là que Branham dit, Se alguém escolher uma mulher si quelqu'un choisit une femme, somente porque é gira, é fofa, é linda, seulement parce qu'elle est jolie, elle est belle, elle est bonne, haverá fim. il y aura un fin. Antes de escolher, Avant de choisir, algo deve girar em ti. vous devez premièrement penser, observer. Algo deve girar em ti. Vous devez premièrement Tens observer. que ver, Vous devez voir, orar, prier, procurar a saber. chercher à savoir. Será? Est-ce que É ela o osso dos meus ossos? c'est celle-là, os de mes os, Carne das minhas carnes. Carne das minhas carnes. chair de mes chairs? Uma vez você descobre Une fois que vous découvrez, que sim, Senhor, c'est oui, monsieur, é ele, c'est lui, aí está. alors c'est là déjà. Que Deus abençoe Que ricamente. Dieu bénisse richement. Deixa-me dizer, Laisse-moi vous dire, na pregação Escolha de uma Mulher, parágrafo la 106, prédication, le choix d'une épouse, paragraphe, o profeta diz: le prophète dit, Adão nunca fez a escolha da mulher. Adam n'a jamais choisi une femme. Foi Deus que o fez. C'était Dieu qui l'a fait. Amém. Amen. Amém. Amen. Ela nunca fez a escolha. Il n'a jamais choisi une choix. Mas tu Mais toi, tens que fazer a escolha. tu dois faire une obligation, tu dois choisir. Branham diz: Branham dit, o homem tem direito de escolher. l'homme a le droit de A choisir. mulher também La femme tem aussi. direito de dizer sim ou não. La femme a le droit de dire oui ou non. Quando fala sim, Quand on dit oui, aí vamos vos conduzir. alors là, on va vous conduire. Como casal que está aqui, Comme les mariés qui sont ici. aceitar para o outro, Ils ont accepté l'un à l'autre para construir uma família, pour construire une para famille, estar junto. pour être ensemble. Oh, muito maravilhoso. Oh, c'est vraiment merveilleux. Muito maravilhoso. C'est vraiment merveilleux. E vamos passar no engajamento. Et nous allons passer à Vamos l'engagement. passar na cerimônia. Nous allons passer à la cérémonie. O profeta disse, Le prophète dit, na pregação, as bodas do Cordeiro. dans la prédication, l'époque de l'annonce, Parágrafo 44. paragraphe 44, E ele disse, il dit, mas veja, voyez, em primeiro lugar, à première place, são decisões. ce sont les décisions. Depois, Après, engajamento. et l'engagement. Depois, Après, são promessas. ce sont les promesses. Enfim, a cerimônia do casamento. Et à la fin, c'est la cérémonie du mariage. Naquele momento, Juste à ce moment, a esposa leva o nome do marido. l'épouse apporte le nom de son mari. Aleluia! Amen. Oh! Aujourd'hui, A irmã la sœur, vai deixar de ser chamado ritmo soia il va abandonner d'être appelé rythme e soyant. vai ser chamado do nome do seu marido. Il va être appelé le nom de son mari. É o assim diz Malaquias 4. C'est l'ainsi dit Malachie 4. É o assim diz a palavra. C'est l'ainsi dit la parole. E a palavra de Deus La parole de Dieu, é o nosso absoluto. c'est notre absolu. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu vous bénisse richement. É muito C'est maravilhoso. vraiment merveilleux. Que Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Estou muito contente Je suis vraiment content de ver a chegada do dia. de voir arriver en ces jours. O dia
tão esperado na vida de alguém, Les jours qu'on entendait beaucoup dans la vie de quelqu'un. tão esperado na vida deles, On entendait dans leur vie. o de que poderão orar a palavra, Les jours où ils pouvaient honorer, orar a igreja, honorer l'église. orar Deus. Ils honoraient Dieu. Oh meu Deus, Oh mon a Dieu. Bíblia diz La Bible que o dit casamento seja orado de todos. que le mariage soit honoré de tous. E deixa que a graça divina Et laisse que la grâce divine se derrame sobre cada um de se nós, déverse sur chacun de para que nous. possamos saber orar esta palavra. Pour que nous puissions savoir honorer cette parole. Que Deus abençoe mais uma Que vez. Dieu vous bénisse encore Que a une fois. graça divina Que la grâce divine nos ajude, você que vive com o marido, qui puisse vous aider encore que vive com a mulher, qui vive avec la mas femme. não for casado, Pour être marié. não for casado, Qui ne soit pas marié. estão vivendo na prostituição. Et vous vivez dans la prostitution. Todo casamento Tous les mariages que não é abençoado qui n'étaient pas bénis, é prostituição. c'est la prostitution. Não há outra palavra. Il n'y a pas une autre parole. Hã? Hein? Branham me disse, Branham dit, não gosto até de citar esse nome, j'aime pas de citer ce nom. prostituição, Prostitution. mas é a única palavra que convém. C'est l'unique parole qui convient. Aleluia. Amen. Se não for abençoado, Si vous n'êtes pas bénis, é prostituição. c'est la prostitution. E os prostitutos Et les prostituées não entrarão no céu. n'entreront plus au ciel. É duro, mas é verdade. C'est dur, mais c'est la vérité. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu bénisse richement. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Agora, Maintenant, sem tardar, sans plus tarder, aqui está o irmão. ici nous avons le Gostaria J'aimerais que o responsável do irmão, le responsable du frère, como veio lhe acompanhar desde a casa até na porta da comme igreja, il lui a accompagné depuis la maison jusqu'à la maison de lhe l'église, acompanhou até no seu assento, il a accompagné jusqu'à son que assise, possa lhe acompanhar até aqui. qu'il puisse l'accompagner jusqu'ici à la chair. E depois Et après, vão cumprir uma escritura que diz: nous allons accomplir une écriture qui dit, o homem deixará. l'homme quittera. Vão se despedir para dizer: Ce n'est pas de demander pour dire, agora chegou o momento, quero cumprir uma outra palavra, uma outra porção da escritura. maintenant il est arrivé le moment pour accomplir les Vamos nos paroles. despedir. Nous allons vous demander, Vamos nos despedir com muita calma. avec beaucoup de calme, O pai pode acompanhar o irmão, le papa peut approcher et lhe accompagner notre trazendo frère até aqui. et l'amener jusqu'ici. Montez à la chair. Pode subir aqui. Vous pouvez monter. Muito bem. C'est vraiment très bien. Ok. Ok? Agora pode dizer: papá, te acompanhei até aqui. É o engajamento que vai tomar. Uma vida separada comigo. Tchau, tchau. E separação acontece. Et maintenant tu peux dire, papa, tu m'as accompagné jusqu'ici et il y a une critique que nous devons accomplir, de me laisser ici prendre mon charge. Muito bem. Salve de palmas para o Senhor. On acclame très fortement pour le Seigneur. Ok. Ok? Estou a olhar na sala. Je suis en train de regarder la salle. Estou a ver uma irmã vestida de branco. Je vois une sœur vêtue de blanc. Hã? Hein? A quem perguntarei À qui je demanderai como responsável da irmã? comme responsable de la sœur? Pode dizer: Qui peut dire, eu como responsável dela. moi comme sa responsable, Em nome da família, au nom de la em famille, meu nome pessoal, mon nom personnel, eu tenho a certeza que o irmão Paulo je suis certaine que le frère Paul, vai tornar o chefe, o marido da minha filha. il va devenir le chef, le mari de ma fille. Que possa pegar a sua filha na mão Qui puisse toucher sa fille à la main e lhe conduzir até aqui. et la conduire jusqu'ici. Responsável. Responsable. Sim, senhor. Oui, monsieur. Aí está o pai acompanhando a sua filha. Là, c'est le papa accompagnant sa fille. Para dizer, a partir de hoje, Pour dire, à partir de você aujourd'hui, vai tornar mulher de alguém. tu dois devenir la femme de quelqu'un. Seu pai pode despedir da sua filha Si papa peut dire à sa e fille, dizer: de hoje em diante você vai continuar
construir a sua família. Et dit aujourd'hui déjà, tu vas continuer à construire ta famille. Que Deus abençoe ricamente. Que Dieu te bénisse richement. Pode avançar até aqui. Tu peux avancer jusqu'ici. Me sinto religioso. Je me sens religieux. Estamos aqui. Nous sommes ici. Tem alguém que pode dizer: Il y a quelqu'un qui peut dire, eu tenho algo contra o casamento, moi j'ai quelque chose contre le mariage, pela qual não pode acontecer? pour laquelle le mariage ne peut pas se faire. Se você está, levanta o dedo. Si vous êtes là, levez votre doigt. Personne. Como não levantou, Comme vous n'êtes pas levé, Brana me diz: Branham dit, nunca volta a levantar. aucun cas vous ne pouvez se lever. Acabou. C'est fini. Agora, Maintenant, irmão Paulo frère Paul e a irmã Ruth, et la sœur Ruth, vocês aceitaram honrar a palavra. vous avez accepté d'honorer la parole E aqui à frente da igreja, ici devant l'église, à frente de Deus devant Dieu e à frente das et familiares, devant la famille. agradeceria. Je remercie. Posso responder nas minhas perguntas. Je remercierai que le frère puisse répondre à ces questions. Irmão Paulo, Frère Paul, aceita diante de Deus, tu acceptes devant Dieu, do mundo, devant le monde, de amar a irmã, de aimer la sœur, viver na fidelidade com ela vivant en fidélité avec elle, e que torna a única esposa toda a sua vida, et tu deviens l'unique époux durant toute sa vie, até que a morte vos separe. jusqu'à ce que la mort va vous séparer. O irmão confirma, aceito. Le frère répond, il accepte. Salve de palmas do Senhor. Acclamez très fortement pour le Seigneur. Segunda pergunta. Deuxième question. Promete lhe amar, Tu promets de l'aimer, lhe orar, de l'honorer, lhe dar carinho, de donner les lhe caresses, ajudar de l'aider, em todos os momentos, de toutes circonstances, seja na riqueza, même dans la richesse, seja na pobreza, même dans la pauvreté, seja nas doenças, même dans la maladie, e abandonar todas as outras mulheres do mundo, et abandonner toutes les autres femmes du monde, ficar somente fiel a ela. de rester seulement fidèle à elle. Aceito. Amen. Salve de palmas do Senhor. Applaudissez fortement pour le Seigneur. Agora, Maintenant, viro para a irmã. je tourne à côté du Seigneur. Irmã Ruth, Sœur Ruth, diante de Deus, devant Dieu, diante do pastor, devant les pasteurs, diante dos teus pais, devant tes parents, diante de toda a família, devant la grande famille, aceita tu acceptes casar com o irmão Paulo, s'épouser avec le frère Paul, submeter a ele de soumettre à elle toda a sua vida, toute sa vie, até que a morte vos separe. jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Sim, aceito. Muito bem. C'est très bien. Prometas Tu promets ser fiel, être fidèle, seja nas doenças, même à la maladie, seja na pobreza, même à la pauvreté, seja na riqueza, même dans la richesse. abandonar todo outro caminho, Abandonner tout autre todo chose, outro homem no mundo, tout autre homme du monde. viver somente para ele. Vivons seulement pour lui. Sim, aceito. Muito bem. C'est très bien. Para comprovar as vossas palavras, Pour prouver votre parole, agradeceria je remercierai que me traga aqui os anéis que vous m'apportez ici les annales. e coloca aqui em cima da Bíblia. Vous placez juste au-dessus. Pode vir, irmã, Tu dá o peux porteiro venir ici, sœur. que me traga aqui os anéis. Vous apportez ici le bague. Muito bem. C'est très bien. Paulo, Frère Paul, pode aproximar aqui à tu frente. peux t'approcher ici devant. Irmã, pode aproximar também. La sœur aussi la même chose, tu peux approcher. Para comprovar as palavras que abaixo de falar, Pour confirmer la parole que tu viens de parler, agradeceria je que remercierai você tome o anel et que vous preniez une bague e coloque no dedo da sua esposa, et de la placer au doigt de votre épouse. repetindo
repetindo as mesmas palavras, et répétez les mêmes paroles, mostrando quanto mais você lhe ama e lhe amarás toda a sua vida. montrant combien vous l'aimez et vous l'aimerez durant votre toute la vie. À vontade. Vous êtes librement. Ok, obrigado. Merci. Moi, Paul Djemba, je promets à cette femme, sœur Rite, Eu, Paulo Simba, promete, je te dis toute ma vie, durante toda a minha vida, d'être avec vous, esta é a minha decisão de estar contigo, pour dire à sa até que o dia que o Deus me chamar na sua presença. Serás a única mulher da minha et je vida. le proclame au nom de Jésus. E o programa, Voici l'anel, olha, o anel, je le pose à sa place. eu o coloco no seu lugar. Homem não pode beijar a mulher. Un homme ne peut pas baiser une femme. Só beijar a mulher Seulement baiser la femme, é obrigado de casar. vous êtes obligé de l'épouser. Aquele beijo que você recebeu C'est baiser-là que vous avez reçu. era a prostituição. C'était la prostitution. O bom beijo Un bon baiser começa aqui. commence ici. Amen. Agora, Maintenant, sabe que no jardim de Éden vous savez qu'au jardin d'Éden, foi a Eva que mostrou a Adão, olha aqui. c'était Ève qui a montré à Adam. O Regarde, irmão já fez, confirmou-nos, a irmã também. les frères nous ont montré, ils nous ont confirmé que la sœur aussi. A irmã também La sœur aussi, vai avançar. elle va avancer. Avancer un peu. Avancer un peu. Vai avançar Il veut avancer e dar bom beijo no seu et marido. donner un bon baiser à ton mari. Mas escuta, Écoutez, Muito rápido, não, tem que ser devagar. o povo está a reclamar disso, que foi muito rápido. le peuple réclame, c'était très rapide. Na mão tem o que? Na mão? Não tem nada? Il n'y a rien là-bas. Agradeceria. J'ai rien remercié. Por favor, escuta. Écoutez, Se chama cerimônia. on appelle cela cérémonie. Vamos fazer cerimônia. On va faire la cérémonie. Ah, ok? Ok? A irmã vai avançar. La sœur va s'avancer. Coloca mão. Pega o teu homem, Lancez la main. Tenez votre homme. outra mão esquerda na cabeça. Votre main gauche à la tête. E lhe dá bem. Et lui donner un baiser. Devagarinho. Agora estou com você. Em nome de Deus seja louvado. Vamos orar. Vous allez prier. Pai Celestial, Merci. receba a glória, Reçois la gloire. receba a honra Reçois l'honneur. pela esta maravilha. Pour cette merveille. Senhor, Seigneur, estamos contentes. nous sommes contents. É para mostrar C'est pour montrer, que mesmo naquele dia, même ce jour-là, estaremos na tua nous presença. serons dans ta présence. Contentes. Contents. Senhor, Seigneur, protege-lhes protège-le. todo espírito maligno, Tout esprit malin, persecução de Satanás, persécution de Satan, que esteja longe em nome de sois Jesus. loin au nom de Jésus. Protege-lhes. Protège-le. Mais uma vez, Encore une fois, declara que seja abençoado quelqu'un qui soit béni, como teu servo. comme ton serviteur. Declare essas palavras. Je déclare ces paroles. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Salve de palmas para o Senhor. Agora deixa-me tirar ainda foto.